Mga kapuso, 7 ka tuig na nga nagahatag sang mapuslanon nga balita kag impormasyon ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa mga taga-Panay kag Negros. Ang nagligad nga 7 ka tuig aton handurawon sa pagtutok ni John Sala. Sa sulod sang 7 ka tuig nangin palaagyan ng 1 Western Visayas agud masulbar ang nagkadahinlain nga mga problema kag reklamo sa komunidad. Mga nagapanguna nga mga isyu kag mapuslanon nga istorya gitutukan sang programa bilang kabahin sang misyon nga paghatag pagtamod sa mga lokal nga balita bangod local news matters. Halin sa problema sa barangay kag komunidad nga nahatagan solusyon pinaagi sa balita barangay tubtob sa mga istorya sang inspirasyon nga nahatagan sentro pinaagi sa Kapuso Lodi, spread kindness kag bay ng bayan. Gitutukan man sang news team ang mga mainit kag maaksyon nga police stories kag follow-ups. 4 ka eleksyon ang gitutukan sang 1 Western Visayas pinagi sa intensibo nga eleksyon coverage. Bagyo man o pandemya, wala na paslawan ang programa nga magdulong sang impormasyon kag mga balita. Happy anniversary, 1 Western Visayas, salindri sa amon sa Barangay Pandak, Barangay Council, sa inyong organisasyon. Madamong nga salamat sa pagbulig permi sa amon. Sa inyo pagselebrar sa inyong anibersaryo, 1 Western Visayas. Kami nagapasalamat gid sa tanang ation kag tiyempo nga inyo ginhatag nga bulig diri sa amon barangay. Nangin palaagyan man ang programa, agud mahatagan igtalupangod ang inisyatibo sang maestro nga si Sir RG Caro sang Kalinog, Iloilo nga nagabulig top na sa pag-untat sa pag-eskwela sa mga estudyante sa Barangay Binulusan, Pequeño, Kalinog. On behalf of Binulusan Pequeño National High School family, I would like to thank 1 Western Visayas for the opportunity to share our humble stories. Sa mga masunod pa nga tinuig, padayon nga tampad kag masaligan ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa pagdulong sang matutuod nga balita kag impormasyon. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.